मिर्जा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम से पढ़ो, बुखारी मुस्लिम से, बुखारी मुस्लिम के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिर्जा जी कहते हैं बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेकर चलो, हुक्मरानों की लिखवाई हुई, तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी। अच्छा, बुखारी मुस्लिम को छोड़ के तिरमिज़ी की रिवायत पढ़ रहा है, इसके अंधे मुकल्लिदीन इसको फिर भी मान रहे हैं। ये देखो सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 105, किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी है। इस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस बाब के तहत लाए, बाबु कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन। इसके तहत हदीस नंबर है ये 3660। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा माहु इल्ला खमसतु आबुदिन व इमरातान व अबू बकर। अब भाई सुनना जरा बात को ना, अम्मार बिन यासिर वाली रिवायत पता है मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? सुनो जरा बात, इसलिए पढ़ रहा हूँ, ये अम्मार बिन यासिर ही हैं बकौल आपके, उन्होंने अली का साथ हर जगह निभाया, जबल में भी, सफेन में भी, शहीद होने से पहले तक, है ना। वो तो कभी भी सैयदना अली के मुखालिफ तो नहीं जा सकते ना। आप मेरी बात समझना। वो कहते हैं कि मैंने देखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जब आपके साथ सिर्फ 5 लोग होते थे, आपके साथ सिर्फ 5 लोग होते थे, आपके साथ कौन होते थे? इल्ला खमसतु आबुदिन, 5 गुलाम होते थे, वो इमरातान है, 2 औरतें होती थी, व अबू बकर, और आजाद लोगों में अबू बकर होते थे। उस वक्त अली होते थे नहीं। इल्ला खमसतु आबुदिन, 5 गुलाम अरबी जबान के अंदर समझ लो जरा बात, गुलाम छोटे लड़के को कहते हैं, खादिम को नहीं कहते। अरबी जबान में गुलाम खादिम को नहीं कहते, या हमारी उर्दू में गुलाम लफ्ज जो है ना खादिम का मुतरादिफ इस्तेमाल हो जाता है। और कहते हैं मैंने 5 जो ना गुलामों को देखा है, 2 औरतों को, एक अबू बकर को। रिवायत क्या है? हुक्मरानों की लिखवाई भी, तारीख बुखारी मुस्लिम, हम तो नहीं पढ़ रहे तिरमिज़ी मुस्तदरक, नहीं समझे। और मिर्जा जी के इल्म में होगी, लेकिन मैयत उठ गई होगी पढ़ने से पहले। बात आ रही है समझ में बाहर। अच्छा, फिर हमें फहम कौन सा बताना है? सल्फ का अपने तो नहीं ना। ये मेरे हाथ में फतुल बारी है, फतुल बारी की जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर है 20। इसकी तफहीम, इसकी तशरीह करते हुए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अम्मल आबुद फहुम बिलाल व ज़ैद बिन हारिसा व आमिर बिन फहीरा मौला अबी बकर। जो गुलाम हैं उनमें कौन कौन है? बिलाल, ज़ैद बिन हारिसा, आमिर बिन फहीरा, जो कि आजाद करते हैं अब खुद अबू बकर के, ये आजाद करता भी अबू बकर के हैं। फ़इन्नहु अस्लम कदीमन मा अबी बकर, क्योंकि ये लोग पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं अबू बकर के साथ, ये पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं अबू बकर के साथ, जैसे कि तबरानी ने बावास्ता उर्वा बिन जुबैर रिवायत करा। ठीक। अच्छा, फिर चौथे अबू फकीहा मौला सफ़ान बिन उमैया बिन खल्फ। समझ रहे बात को या नहीं? ये तो गुलाम हो गए, अबू बकर का नाम आ गया। व अम्मल इमरातान है, और वो जो 2 औरतें हैं, फ़खदीजा वल उखरा उम्मे ऐमन और सुमैया। एक खदीजा है और दूसरी उम्मे ऐमन है या सुमैया है रज़ी अल्लाह तआला। सुमैया कौन है? अम्मार बिन यासिर की वालिदा। सुनो जरा बात, मेरे से नहीं ले गई हो मिर्जा जी को, मिर्जा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन, उसमें अली का नाम तो कहीं था नहीं, तो हमारा कसूर नहीं है, इन्हें पकड़ लो। तो भाई मेरे, हम तो पाबंद, हमें तो शुरू में मिर्जा जी ने पाबंद बना दिया था कि बताना किसका फहम है? सल्फ का, अपना नहीं। और जहां तक ये बात है, हम तो अल्लाह के फजलो करम से ओहदा बरा हो जाएंगे अपनी तरफ से बात करके ना। ये जरा समझिएगा कि मिर्जा जी आगे कहेंगे ये बिल्कुल जाली बात है, ये बिल्कुल जाली बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से ओहदा बरा हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मुस्तदरक के हाकिम में मेरा जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 272 है।
میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اپنی میرا جو نظریہ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا اہل حدیث اہل سنت کا جو نظریہ ہے، وہ ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سامنے رکھ رہے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس حدیث کے تحت، یہی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ والی حدیث کے تحت، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور نابالغ مردوں میں حضرت علی سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ ابو بکر۔ آزاد نابالغ مردوں میں اسلام پہلے کون لے گیا؟ علی۔ دیکھو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ میری بات سمجھو، میں عرض کیا کر رہا ہوں۔ دیکھو علی سب سے پہلے اسلام لائے، علی سب سے پہلے اسلام لائے، صحیح؟ ہم کہہ رہے ہیں علی سب سے، ہم نے علمی اعتبار سے کسی کی نفی نہیں کی، علی سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن بچوں میں، لڑکوں میں ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے، مردوں میں، عورتوں میں خدیجہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ ہمارا مقدمہ بالکل کلیئر، دلائل کے عین مطابق، سلف کی روشنی میں، اپنی کوئی رائے، اپنی کوئی بات نہیں۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے مرزا اور اس کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے کہ سلف سے کٹ کے روافظ کی راہ پر گامزن ہے کہ جی سب سے پہلے علی اسلام لائے۔ دلیل پڑی کیا؟ ضعیف روایت، بخاری سے روایت پڑھتے ہیں نا، لیکن وہاں میت ہو جاتی، وہاں پہلے کون نظر آتا؟ وہاں ابو بکر پہلے نظر آتا ہے، اس پہ اپنے رافضیت کی قبر میں آخری کیل بھی ٹھک جاتی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اچھا جی یہ میرے ہاتھ میں ہے اسد الغابہ، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ امام ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک جماعت علماء کی اس طرف ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ابو بکر ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ابو بکر۔ پتہ ہے روایت، اب جو آگے وہ روایت سنا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اب جو آگے وہ روایت سنا رہے ہیں وہ روایت ہے کہ نیپال میں جو جا کر شام میں زندہ کر کے آ گئے تھے ان کے بیٹے، اہل بیت کی گواہی، گھر کے آدمی کی گواہی، عبداللہ بن عباس کے بیٹے، ان کے شاگرد عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے عباس رضی اللہ عنہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائے، اور حسان بن ثابت نے بھی اپنے شعر میں اسی کو بیان کیا ہے، اور عمر بن انبسا اور ابراہیم نخعی کا بھی یہی قول ہے۔ ابراہیم نخعی کا قول ہم نے ترمذی میں پڑھ لیا ہے۔ ہمیں ابو جعفر محمد بن سمین نے اپنی سند سے یونس بن بکیر باحوالہ ابن اسحاق یہ روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن حسین التمیمی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو اسلام کی طرف بلایا، میں نے جس کو اسلام کی طرف بلایا کچھ نہ کچھ لغزش اور تردد اسے ضرور ہوا سوائے ابو بکر کے، کہ میں نے جس وقت اس سے ذکر کیا بغیر کسی تردد اس نے قبول کیا۔ اور سنو میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ حوالہ کیوں پڑھا ہے، سنو مرزا جی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں نا، باقی تو کافر سے مسلمان ہوئے ہیں نا، دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے اصحاب ہیں وہ تو مسلمان تو نہیں تھے نا، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ٹھوک بجا کے وہ مولائی روافظ والا قول یقین ٹھوک بجا۔ اسی لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کے آگے بھی اسلام پیش کیا اس کو کچھ نہ کچھ تردد ہوا سوائے میں نے اس کے آگے اسلام پیش کیا اس نے فوراً قبول کیا۔ ایسے نہیں باقی تو سب کافر سے مسلمان ہوئے، اور دیکھ لو کہ ہمارے وارنٹ نہیں جاری کروا دینا، ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، مرزا جی نے منہ سے ٹافی نکال کے فوراً بولنا ہاں، تو ہم کہیں گے کافر سے یا مسلمان سے؟ اور نیپال میں دھماکہ ہائیڈروجن بام،
बड़ा शौक है ना हाइड्रोजन बॉम्ब गिराने का मिर्जा जी को, ऐसी फक्कियां देंगे मिर्जा जी को, मिर्जा जी की नस्लें याद रखेंगी। बस वारंट नहीं जारी करा देना, हमारे अबू तालिब का नाम कैसे ले दिया। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि लेने के बाट और देने के बाट एक जैसे, सब काफिर से मुसलमान हुए में, तो अबू बकर का नाम पहले क्यों, पहले अबू तालिब का ही ले लो ना। नहीं समझ। इमाम हाकिम का हवाला मैंने आप भाइयों के सामने पढ़ के सुना। बहरहाल अच्छा ये बता लीजिए। अब ये देखें, ये मेरे हाथ में अला साहबा फी तमय्युज़ सहाबा हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 305 है। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम बुग़वी ने यूसुफ बिन माजशून की सनद से रिवायत निकल के वो कहते हैं कि हमने अपने असलाफ और बुजुर्गों को पाया है जिनमें इब्न मुनकदर, रबिया, साले बिन कैसान, उस्मान बिन मोहम्मद वगैरह हैं। किसी को इस बारे में कोई शुबह ही न था कि सहाबा में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। बुग़वी ने उम्दा और जय्यद सनद से रिवायत नकल की है कि यहां से जाग जाए, बड़ी काम की रिवायत और है भी बकौल उनके जय्यद सनद के साथ। जाफर बिन मोहम्मद अस-सादिक अपने वालिद इमाम बाकर से रिवायत कर रहे हैं। जाफर बिन मोहम्मद इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह बावास्ता अपने वालिद इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने फरमाया। अब्दुल्ला बिन जाफर कौन है? जाफर अत-तैयार के साहबजादे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा जाफर अत-तैयार, उनके साहबजादे अब्दुल्ला, अली के भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। वो कहते हैं हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सरपरस्त थे और बहुत अच्छे हमारे खलीफा थे, हमारे ऊपर रहम खाते, हमारे साथ नरमी से पेश आते थे। इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत अबू बकर को राफतुल क़ल्ब की वजह से अब्बाह, नरम दिल का नाम दिया गया था। मैमून बिन मेहरान कहते हैं कि हजरत अबू बकर ने बोहेरा राहिब के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत खदीजा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिफारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, और ये सब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के पैदाइश से पहले के वाक़यात हैं। कुछ बॉम्ब सा महसूस हुआ होगा मिर्जा जी को, है